Kasya sa Ginoo. Doon, wala magkuano, kasya sa kasirola. White kilo? Hala. Grabe, kuha na naman oh. Laki na naman oh. Kabir? Oh, grabe naman yan. Sim-sim. White kilo. Oh, lala. Lala. Oh, grabe lang. Hello guys. Dito na naman tayo mamimingwit ng madaling araw. Alauna ng madaling araw dito ngayon. Baka sakaling maka ulam na naman. Guys, kasama ko. Dito lang kami sa Asisiya pa rin. Malapit lang sa bahay. Mamimingwit. Ada ams jada moya mama wala sa soya. Soya moya. معمول شوف حماك يجي ممكن 50 حبة Wala? ما في 50 حبة ما في زيادة Iji jada? زيادة Oh. ممكن 1000 حبة Asan? ممكن اثنين نفر Katatapos lang ang duty namin. Tapos dumiretso na kami dito sa dagat. Para maano din yung utak. Ma-fresh yung utak. Sana makahuli yung pain namin na harina. Yung pang ano, pang tinapay, pang kubos. Wala kasi kaming mabilhan na hipon. Meron malayo. Dito na kami sa dagat, malapit. Ito lang yung libangan namin guys, mamimingwit. Pangpalipas ng oras. Yan, dito na tayo. Hada hina mapi jada hina mojud gidam. Wajid hina moya. Yan na maano. Ma-low tide. Tide. Ayan na, unang hagis. Uli. Thank you. Alhamdulillah. Magli. Kami. Aywa. Jada kabir.
شوف السنارة. حي يحييك. ايوه حي يحييك. حياك الله كبير كبير. ايوه نمبر 1 سمك سعودي سمك. ايوه هذا سعودي. جود جود ايوه جود. انا لازم اشيل نص دحين. ايوه ما في مشكله نص لا انا بي هذا 1 كيلو 25. شكرا شكرا tilapia. Ang laki, nakachamba din ng malaki. Guys, nakachamba din ng malaki oh. Naman, may huli na naman si mama oh. Kabir kabir. Simsim ams mama wahid ba din? Bagay wahid kabir ha? ايوه Simsim ams. ايوه كويس انت ايجي هنا ممكن انت ايجي هنا ما في. Kaya هنا سمك موجود. Ayan. Nakahuli na yung kasama namin ng isa. Tapos ito yung huli ko guys. Pakita ko sa iyo ulit yung huli ko. Ayan. Grabe malaki-laki din to. 1 kilo siguro to mahigit. Tayo. Ang laki na ito. Parang ano to eh. Parang ano lang. Yung ano ko lang mas malaki pa sa ano kamay ko. Mas malaki pa sa kamay ko. Sana madagdagan pa ng kahit mga 4. Alhamdulillah. White kilo? Hala. Grabe kuha na naman oh. Laki na naman oh. Kabir? Oh grabe naman yan. Kabir. Laki naman yan bay. Ayaw sim. دعنا كبير. Look grabe oh. صح؟ Ayaw انت kabir. sim. 1 كيلو. Oh, lala. Oh, grabe. Alhamdulillah. Mashallah. Saluna. Mashallah, saluna. Mungkin inshallah kabir. Bismillah. Inshallah kabir. Wait, Roda. Oh, ada oh. Kabir. Aywa. Ay. Sim. Sim awan. Ayan na naman. Yung huli natin. Ayan guys. Ayan naman tayong huli. Thank you Lord. Sa grasya. Ayan. Yung grasya. Grasya sa Ginoo. Doon wala magkuano kasi sa kasirola. Ayan, grasya. Alin ang tasabi? لا لا عظيم ما في شيء بس انت شو اسمه مالك. Diyan na kabiro.